Alhamdulillah kita sudah sebelum kita akhiri dengan doa ini, doa pembacaan satu doa, sedikit kami akan memperkenalkan tentang siapa beliau tamu kita yang hadir di hadapan kita ini, agar kita semakin dekat, agar kita semakin paham kepada beliau. Karena beliau ini termasuk ahli tarim. Kita tahu tarim adalah kota seribu wali. Insya Allah kita di sini nikmatul kabirah, bisa melihat langsung wajah orang tarim. Mungkin kalau saya bukan wajah orang tarim, pernah di tarim. Tapi beliau ini adalah termasuk salah satu ulama, termasuk kelahiran tarim. Bahkan beliau ini termasuk salah satu hafidh mu'alif kitab Yaqut Nafis. Hafidh mu'alif kitab Yaqut Nafis. Hafidh Muriah. Nah, jadi beliau ini termasuk salah satu cucu daripada pengarang kitab Yaqut Nafis. Jadi mungkin nanti kita bisa meminta ijazah kepada beliau langsung. Mungkin beliau boleh ijazah langsung. Jadi sebelum beliau memberikan nasihat kepada kita, kami sedikit membacakan tentang siapa beliau. Jadi beliau ini adalah Al-Habib Muhammad ibn Ali bin Muhammad Asy-Syafiri. Habib Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syafiri. Kemudian beliau kelahiran di Tarim, asli orang Tarim. Mungkin biasanya kita melihat di video-video kota Tarim seperti apa, tapi di kali ini kita bisa langsung melihat wajah asli orang yang berasal dari bumi Seribu Pahlawan. Nyatanya beliau. Kemudian beliau pengalaman pendidikan beliau pernah belajar Darusabiribat Tarim. Beliau pernah belajar di bawah asuhan Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Al-Habib Salim Asy-Syatiri, Habib Hasan, termasuk asuhan pendiri atau pengasuh ribat yang ada di Tarim. Ya, dengan masa tenggang belajar yang sangat lama sekali beliau istifadah di ribat Tarim. Kemudian juga beliau pernah belajar di ribat Al-Idrus di Aden, di kota Aden di negara Yaman. Kemudian juga ini termasuk menjadi kabar gembira bagi kami, khususnya beliau pernah iltahaq bi kulliyati syariah wal qanun Jami'atul Ahqaf. Jadi beliau adalah keluaran jebolan Universitas Al-Ahqaf. Karena kami alhamdulillah saat di Tarim kami sempat belajar di Universitas Al-Ahqaf. Beliau takharaj, beliau keluar di kuliah tersebut di tahun 2011. Jadi beliau sebenarnya sudah menjadi guru saya kalau memang beliau bisa mengajar di Al-Ahqaf, karena ini seangkatan dengan guru saya, yaitu Al-Ustaz Hashim Muhabil. Ustaz Hashim Muhabil. Kemudian beliau juga pernah belajar di Darul Mustafa di bawah bimbingan asuhan Sayyidina Al-Habib Al-Alam Al-Habib Umar bin Hafid. Juga mungkin kita sering melihat di YouTube ya, beliau Habib Umar. Jadi kali ini kita bisa bertemu dengan muridnya langsung. Beliau murid langsung daripada Sayyidil Walid Al-Habib Alam Umar bin Hafid di Darul Mustafa selama sanatayn 2 tahun. Kemudian juga beliau menjadi mudaris di Darul Mustafa, dewan pengajar, jadi guru pembimbing santri Darul Mustafa. Insyaallah ini luar biasa sekali, ini patut kita syukuri. Mudah-mudahan beliau bisa membagi-bagi ilmunya kepada kita semuanya. Kemudian beliau juga sempat menjadi dewan pengajar di Ma'had Al-Idrus Bil Ulum Asy-Syar'iyyah.
tafsir wa fu'il fikr. Beliau sudah mengarang sebagian kitab-kitab khususnya di dalam bidang ilmu tafsir. Kemudian juga dalam cabang-cabang ilmu fikih. Kemudian juga beliau ini selalu aktif untuk melaksanakan daurah atau seminar-seminar keagamaan khususnya di negara Malaysia. Di tahun 2015 ini beliau pernah ke Malaysia. Kemudian juga beliau ini pernah menjadi Dewan Guru di Ma'had Al-Ghannah di Tarim di tahun 2021 sampai sekarang masih menjadi Dewan Guru di Ma'had Al-Ghannah. Dan terakhir beliau ini sedang membuat pesantren ya. Asas Darul Hidayah Lidirasah Al-Arabiyyah wal Islamiyah. Beliau sekarang pertama kali sudah mulai merintis yang membuat pesantren bernama Darul Hidayah. Jadi dengan kedatangan beliau ini, jadi barangkali dari yang hadirin yang ingin pesantren di sana nanti bisa langsung aja menghubungi. Yang ingin pesantren di sana, di pesantren beliau langsung bisa menghubungi beliau. Insya Allah langsung diterima, gampang. Insya Allah sahal. Itu mungkin sedikit prolog daripada perjuangan beliau sampai alhamdulillah beliau bisa ada di hadapan kita ini. Ini tidak bisa kita duga-duga. Saya sendiri kaget dari siapa? Beliau anaknya presentasi. Ini mungkin ini persiapannya mendadak ya, persiapan mendadak. Ya mudah-mudahan dengan kedatangan beliau ini membawakan keberkahan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa meneladani kepada beliau-beliau dan ahli tarim semuanya. Dan juga mudah-mudahan kita bisa usul ila tarim, semuanya kita bisa sampai ke tarim. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari saya. Nanti untuk mutarjim insyaallah akan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Kabir Al-Afiyah Musadimah. Beliau nanti sebagai penterjemah apa yang nanti disampaikan oleh beliau Al-Habib Muhammad bin Ali bin Muhammad. Jadi kami mohon perhatiannya kepada semuanya saja untuk mendengarkan. Hari ini sangat penting. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sekian walafumin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi min as-samawati wa min al-ardi ma syi'ta min syai'in ba'd. Beliau Al-Habib Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syatiri memulai ucapan beliau, kalam beliau dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi jama'akum ala dzikrihi wa dzikri habibihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kalian semua di dalam mengingat Allah dan mengingat kasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hani'an lakum ijtima'ukum fi hadzal ma'had ala al-khair wa ala al-hidayah wa ala al-dhikri al-'azim hadha. Dan sungguh sangatlah berbahagia antum semua atas perkumpulan antum semua di pesantren ini dalam kebaikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. فمثل هذه المجالس يقول فيها صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا فقيل وما هي يا رسول الله قال حلب الذكر. Dan dalam seperti majlis ini Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa jikalau kalian melewat di taman-taman surga maka berbahagialah, bersenang-senanglah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah taman-taman surga? Kata Rasulullah SAW, taman-taman surga adalah perkumpulan-perkumpulan zikir kepada Allah. وكما ورد أيضا أن الملائكة إذا رأوا حلقة من حلق الذكر تنادوا وقالوا هلموا إلى رؤيتكم فيحفون بأهل تلك المجالس حلقة بعد حلقة، حلقة فوق حلقة إلى السماء الدنيا فيناديهم الرب فيقول لهم. Dan juga telah datang bahwa para malaikat
apabila melihat perkumpulan zikir, mereka akan saling memanggil, wahai para malaikat, kesini kalian kepada tujuan kalian semua, yaitu orang-orang yang berzikir. Setelah itu seluruh malaikat akan mengelilingi perkumpulan zikir tersebut terus sampai ke ujung langit. فيناديهم الرب ويقول لهم ماذا أين كنتم فيقولوا يا رب نعم عند عبادك يذكرونك ويشكرونك ويحمدونك. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, dari mana kalian semua? Kami daripada hamba-hambamu yang memujimu, yang bersyukur kepadamu dan yang berzikir kepadamu. فيقول لهم وماذا يسألونني. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, wahai malaikat, apa yang hamba-hambaku minta daripadaku? فيقولون له يسألونك الجنة ويستعيذون بك من النار. Kemudian kata para malaikat, ya Allah, mereka hamba-hambamu yang berkumpul tersebut untuk berzikir, mereka meminta daripadamu surga dan berlindung daripada api neraka. فيقول لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa berdirilah kalian semua dari majlis tersebut dan kalian semua sudah diampuni dosa-dosanya dan keburukan kalian sudah digantikan dengan kebaikan-kebaikan. فيقولون يا رب إن فلانا حضر مجلسك ولكن لم يحضر للمجلس وإنما حضر لحاجته. فيقول لهم الرب سبحانه وتعالى وله قد غفرتم القوم لا يشقى بهم جليسهم. Kemudian kata para malaikat, ya Allah, di antara hamba-hambamu tersebut yang hadir di majlis itu ada orang yang datang bukan untuk hadir majlis, tapi hanya ingin kebutuhannya saja mungkin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tetap dia akan Allah ampuni, akan aku ampuni. Mereka lah kaum yang tidak akan celaka karena orang-orang yang bersamanya. في مثل هذه المجالس ومجالس العلم والدروس أنزل الله سبحانه وتعالى قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم خوفا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من غفلنا قلبه عن ذكرنا. Dan seperti majlis ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa di antara keutamaan daripada orang yang hadir di majlis ini, mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak sebagaimana ayat yang telah beliau sebutkan. فما أعظم قدر هذه المجالس عند الرب سبحانه وتعالى. Maka betapa besarnya, betapa agungnya martabat daripada majlis ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. خصوصا إذا كانت قائمة على العلم وعلى طلب العلم. Terutama kalau majlis ini berdiri tegak di atas ilmu dan mencari ilmu. فإن الله سبحانه وتعالى قد رفع درجة العلماء والمتعلمين. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajatnya orang-orang para ulama dan juga orang-orang yang sedang belajar. فقال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah bersaksi dan juga para malaikat dan juga orang-orang yang punya ilmu. فذكر نفسه أولا سبحانه وتعالى ثم ثنى بملائكته وثلث بالعلماء فألحق العلماء بالملائكة فأعظم بهذه المنزلة وقدر. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersaksi, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan zatnya, kemudian menomorduakan para malaikat dan juga menomortigakan orang-orang yang punya ilmu. Ini menunjukkan ketinggian daripada martabat orang-orang yang punya ilmu. كما يقول سبحانه وتعالى أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Allah mengangkat derajat daripada orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu melebihi derajatnya beberapa derajat. فيرفع الله الذين آمنوا درجات في الجنة ولكن يرفع أهل العلم درجات أكبر من درجات أهل الإيمان بعلمهم أي علوم الشريعة. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman nanti di
di surga, akan tetapi Allah akan melebihkan derajat orang-orang yang berilmu lebih tinggi daripada orang-orang yang hanya beriman. Ini adalah keistimewaan daripada orang-orang yang berilmu. هذا من دون عملهم بالعلم فله درجات أخرى. هذا من دون عملهم بالعلم فله درجات أخرى. هذه الدرجات خاصة بعلم العلم. Ini adalah mereka ilmu tanpa ini adalah derajat ilmu selain daripada amal. Nanti orang yang beramal ada derajat yang lainnya. وهذه العلوم الشرعية تثمر علما أعظم وأكبر وأجل، هو الذي يرفع العبد من الدرجات إلى أعالي الفردوس الأعلى. Ilmu-ilmu inilah yang akan membuahkan derajat yang tinggi bagi orang-orang yang mengamalkannya, bahkan yang tersebut adalah tinggi derajatnya. وهو العلم اللدني الذي قال عنه سبحانه وآتيناه من لدنا علما. Ilmu tersebut adalah ilmu laduni yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami memberikan untuk dia ilmu daripada sanding kami. خص من هذه العلوم اللدنية العلم بالله سبحانه وتعالى وبأسراره في الوجود وصفاته وأسمائه. Dan terutama daripada ilmu laduni adalah ilmu tentang rahasia-rahasia Allah dan daripada kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. والعلم بما يسمى المعرفة بالله سبحانه وتعالى. Dan ilmu yang dinamai dengan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. أي العلم بصفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه وما يتجلى الله سبحانه وتعالى به على أوليائه وخواصه سبحانه وتعالى. Dan ilmu tentang sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang Allah tajalli kepada para kekasihnya. والسبيل إلى مثل هذه العلوم إنما هو العلم الشرعي والعمل بالعلم الشرعي. Dan jalan untuk sampai kepada ilmu tersebut adalah dengan belajar ilmu syariat. وأهل هذا العلم العالي الراقي هم الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فهم أهل الصديقية الكبرى. Dan mereka ahli ilmu ini adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka adalah akan dikumpulkan bersama orang-orang siddiqin, dan mereka juga ahli daripada siddiqiyah al-kubra. فمع أن الشهداء بذلوا أرواحهم وهي أعز ما يملكون في هذه الدنيا في سبيل الله، ولكن يعلوهم قدرا أهل العلم العاملين بعلمهم الواصلين إلى الله به سبحانه وتعالى. Orang-orang yang mati syahid mereka memiliki martabat yang sangat tinggi di hadapan Allah karena mereka berjuang di jalan Allah. Tapi di atas daripada martabat orang-orang yang mati syahid, lebih daripada mereka adalah orang-orang yang berilmu. ولهذا ورد أن الشهداء يتمنون بعد أن ماتوا شهداء في سبيل الله أن يردون إلى الدنيا ويموتون علماء لما يجدون للعلماء من مثابة ومثوبة عند الله سبحانه وتعالى. Karena inilah orang-orang yang mati syahid, mereka mengharapkan untuk Allah kembalikan hidup dan juga ingin menjadi seperti ulama, karena mereka melihat daripada pahala yang didapat oleh para ulama dan juga martabat yang sangat tinggi. وورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يوزن بداد العلماء بدم الشهداء فيرجع بداد العلماء بدم الشهداء. Dan juga dalam sebuah hadis disebutkan bahwa akan ditimbang nanti tintanya para ulama dengan darahnya orang-orang yang mati syahid, ternyata nanti akan lebih unggul tintanya para ulama. وقال صلى الله عليه وسلم لموت قبيلة بأسرها أهون على الله من موت عالم واحد. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sungguh kematian satu kabilah seluruhnya itu lebih mudah bagi Allah daripada kematian satu orang alim atau satu orang kiai. وذلك وفي الحديث الآخر والرواية الأخرى أيضا موت عالم أشد من موت 1000 عابد. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwa kematian satu orang alim, satu orang kiai itu lebih sulit, lebih parah daripada kematian 1000 orang ahli ibadah. وذلك بسبب أن العالم يكون
بالخلق جميعا، ينتشر في الناس جميعا، هذا يتوب على يده، وهذا يهتدي على يده، وهذا يتعلم على يده، وهذا يعرف الصلاة على يده، هذا يعرف الوضوء على يده، هذا يعرف الصيام على يده، ويكون حرزا وحماية لأهل البلد. Karena orang yang alim atau seorang kiai, keutamaannya dan manfaatnya itu menyebar untuk seluruh aspek masyarakat. Ada orang yang mungkin mendapatkan petunjuk lewat tangan beliau, ada orang yang tobat lewat tangan beliau, ada orang yang bisa wudu lewat tangan beliau, ada orang yang belajar kepada beliau, ada orang yang tahu kepada rukun-rukun salat lewat beliau. Nah, manfaat beliau ini adalah menyeluruh kepada seluruh aspek masyarakat. وأما العابد فيكون نفعه خاصا بنفسه. Adapun orang yang ahli ibadah, manfaatnya itu adalah hanya untuk beliau saja. ويقول صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaanku, keunggulan seorang alim daripada seorang abid seperti keunggulanku daripada laki-laki yang terbawah daripada para sahabatku. فانظر إلى هذه الفضائل العظيمة التي ذكرناها، وهذا غير من فيض وما لم يذكر كثير وكثير وكثير. Maka lihatlah bagaimana keistimewaan fadilah daripada orang-orang alim ini yang kita sebutkan. Adapun yang belum disebutkan itu sangatlah banyak. ولهذا عظم طلب العلم والحضور في مجالس العلم حتى صار أفضل من عيادة 1000 مريض وتشييع 1000 جنازة. Karena inilah sangatlah agung mencari ilmu dan juga duduk di majlis ilmu. Kenapa? Karena menghadiri majlis ilmu itu lebih baik daripada mengurus 1000 orang sakit, menengok 1000 orang sakit dan mengurus 1000 jenazah. ولكن يحتاج منا طلب العلم والحضور في مجالس العلم إلى تصحيح النية أولا قبل أن نحضر إلى هذه المجالس، dan juga akan tetapi kita membutuhkan sebelum kita menghadiri majlis ta'lim atau majlis ilmu, kita mesti memperhatikan niat kita yang baik dalam hati kita. فكما يقول الإمام الغزالي على العبد أن يصحح نيته وينوي بحضوره مجلس العلم وطلبه العلم العمل به وإرضاء وجه الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa mesti bagi seorang hamba untuk memperbaiki niatnya dalam menghadiri majlis ilmu, yaitu niatnya dua. Yang pertama yaitu adalah untuk mengamalkan ilmu tersebut, dan yang kedua adalah untuk mencari keridhaan Allah. وأما من طلب العلم لأجل أن يحصل المال أو للوجاهة أو للمنزلة في قلوب الناس فإنه يبيع دينه بدنياه. Adapun orang yang mencari ilmu karena tujuan untuk harta, mencari harta atau untuk mendapatkan martabat di hati manusia, maka sesungguhnya dia sedang menjual agamanya dengan dunia. Alhamdulillah. فيهلك مهالك كبيرة. Ini adalah tempat kerusakan yang sangat besar. ويصبح يداهن ويماري ويرائي كله من أجل المغاصب الأخرى التي هي ليست لوجه الله سبحانه وتعالى. Maka dia akan mengajar berdebat dengan orang-orang yang nanti tujuannya adalah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. فعلى العبد أن يصحح نيته ويصحح منصبه مع الله سبحانه وتعالى ويرشد وجهه وحده لا شريك له. Maka wajib bagi seorang hamba ketika dia hadir majlis ta'lim untuk memperbaiki niatnya dan bertujuan hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. فإذا صحح نيته وحضر مجالس العلم فليصدق في وجهته وفي طلبه للعلم. Maka saat seseorang sudah baik niatnya hadir dalam majlis ta'lim, maka hendaklah dia membenarkan hati dia hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. فليراجع دروسه وليحضر لدرسه. Dan juga dia hendaknya mengulangi pelajarannya dan juga menghadirkan hadiah dalam pelajarannya. حتى ينتفع في أوقات قليلة ولا يضيع عمره عليه. Sehingga dia bisa mengambil manfaat dalam waktu yang singkat dan dia tidak menyia-nyiakan umurnya yang panjang. وليتأدب مع العلم وليعظم العلم
فإنه لا ينتفع به إلا إن عظمه. Dan hendaklah orang yang belajar itu beradab dengan ilmu dan mengagungkan ilmu, karena ilmu tidak akan bermanfaat kecuali bagi orang yang mengagungkannya. وليعظم شيخه فإن المدد على قدر المشهد. Dan hendaklah orang yang sedang belajar mengagungkan atau menghormati daripada gurunya, karena anugerah Allah itu tergantung kepada pandangannya kepada gurunya. وليتأدب أيضا مع العلم بأن يقرأ الأوراد والأذكار يوميا. Dan juga hendaklah dia beradab dengan ilmu, yakni dengan menjaga wirid-wirid setiap hari. لأن هذا من العمل بالعلم. Karena menjaga wirid harian itu adalah termasuk mengamalkan ilmu. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الأذكار ويحافظ عليها صلى الله عليه وسلم فكيف نحن لا نقرأها؟ Maka jikalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja beliau konsisten menjaga wirid-wirid hariannya, apalagi kita yang lebih membutuhkan untuk menjaga wirid-wirid tersebut. مثل الورد اللطيف للإمام الحداد. Seperti wiridnya yaitu adalah Wirdul Latif karangan Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. راتب الإمام الحداد. Kemudian Ratib Al-Imam Al-Haddad. راتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس. Kemudian Ratib Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas. حزب النصر الإمام الحداد. Kemudian Hizib Nasr Al-Imam Al-Haddad. حزب البحر وحزب البر للإمام أبي الحسن الشاذلي. Kemudian Hizib Bahr milik Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili. حزب الإمام النووي. Kemudian Hizib Al-Imam An-Nawawi. ورد للحبيب عبد الرحمن السقاف. Kemudian Wirid Al-Habib Abdul Rahman As-Segaf. سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم. Wirid Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. وغيرها كثير من الأوراد. Dan juga yang lainnya kitab-kitab wirid yang disebut oleh para ulama. أقل شيء لطالب العلم أن لا يقل عن الورد اللطيف صباحا ومساء أو يقرأ مساء الراتب للإمام الحداد. Paling minimal untuk para santri, untuk orang yang belajar adalah senantiasa menjaga membaca Wirdul Latif di waktu subuh dan juga di waktu sore. Kalau tidak di waktu sore membaca Ratib Al-Haddad. والأكمل أن يكثر من الأوراد وغيرها من أي ورد لأحد من المشايخ والعلماء رضي الله عنهم. Dan yang paling sempurna memang dia berbanyak membaca wirid dari berbagai macam ulama. ثم إذا كان طالبا للعلم فليتأدب أيضا مع المكان الذي يطلب فيه العلم ويحفظ حرمته ومكانته. Dan juga seorang santri, seorang pelajar, termasuk adab mereka adalah menjaga atau mengagungkan tempat mereka belajar, menjaga kehormatannya dan menjaga kedudukannya. وإذا أراد قرينه أو أخوه في الحلقة أو في الدرس أن يستفيد منه في مسألة فلا يبخل عليه بها، لا يبخل على قرينه بمسألة بتفهيمه مسألة أو نحوها إذا سأله. Jadi kalau misalkan ketika kita sedang belajar ada satu masalah, nah maka jangan kita lupakan teman kita untuk diingatkan dalam masalah tersebut. فإن العلم يزكو بالإنفاق. Karena ilmu itu akan tumbuh dengan kita kasih kepada kawan-kawan kita, ويزيد بالإنفاق. dan juga akan bertambah dengan diinfakkan. بخلاف المال ينقص بالإنفاق. Berbeda dengan harta, kalau harta kita infakkan akan berkurang, kalau ilmu kita infakkan akan bertambah. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. Semoga Allah memberikan kita taufik dengan Allah yang Allah cintai dan Allah ridhai. وجعلنا وإياكم علماء عاملين. Dan semoga Allah menjadikan kita dan antum semua ulama-ulama yang ahli beramal, داعين إلى الله سبحانه وتعالى بالعلم. yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. إذ ورد عنه صلى الله عليه وسلم إن جميع المخلوقات تستغفر لمعلمي الناس الخير حتى الحيتان في بحرها. Karena dalam satu keterangan hadis disebutkan bahwa sesungguhnya orang yang mengajari manusia ilmu kebaikan, semua makhluk akan beristighfar kepadanya sampaikan ikan-ikan di lautan. وفي الحديث الآخر أن من تعلم العلم وعمل به وعلمه الناس يبعث أمة وحده يوم القيامة.
Dan dalam satu hadis disebutkan bahwa orang yang belajar ilmu kemudian mengamalkannya, kemudian mengajarkannya kepada manusia, maka dia nanti di hari kiamat akan dikumpulkan seperti umat yang satu. اللهم اقبلنا على ما فينا واصلح ظواهرنا وخوافينا. Ya Allah, terimalah apa yang ada dalam diri kami dan perbaikilah kami semuanya. واهدنا وعافنا واعف عنا. Dan berikan hidayah kepada kami dan ampunilah kami semuanya. وعن بابك فلا تطردنا. Dan daripada pintu taubatmu janganlah engkau usir kami. وأحينا مسلمين. Dan hidupkanlah kami dalam keadaan Islam. وتوفنا مؤمنين. Dan wafatkan kami dalam keadaan beriman semuanya. وأصلح ما ظهر منا وما بطن. Dan perbaikilah apa yang zahir daripada kami dan yang tersimpan dalam hati kami. فإننا عبيدك وتحت بابك قد وقفنا. Dan karena sesungguhnya kami adalah hamba-hamba engkau dan kami sudah berdiri di depan pintu engkau. إلهي عبيدك بفنائك. Ya Allah, Tuhan kami, hamba kecilmu ada dalam pelataran engkau. إلهي مساكنك بفنائك. Ya Tuhanku, orang-orang miskinmu ada dalam pelataran engkau. إلهي فقراؤك بفنائك. Wahai Tuhanku, orang-orang fakir kepada engkau ada dalam pelataran engkau. نرجو فضلك وعطاءك Kami mengharapkan anugerah dan pemberianmu ومغفرتك ورضوانك. dan ampunanmu dan keridhaanmu. فاصلح لنا القلوب والقوالب. Maka perbaikilah hati kami dan zahir kami. وطهر الجوارح والفؤاد. Dan bersihkanlah anggota badan kami dan hati kami. وأصلح لنا جميع أمورنا كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. Dan perbaikilah segala urusan kami, baik yang kami ketahui atau yang kami tidak ketahui. وبارك اللهم في هذه المدرسة وفي أهلها. Dan berkahilah ya Allah madrasah ini dan orang-orang yang berada di dalamnya. وفي طلاب العلم فيها وفي مشايخها. Dan kepada seluruh para santri yang ada di madrasah ini dan juga guru-gurunya. وفي الشيخ عبد الرحيم. Dan juga Syekh Abdul Rahim. وفي كل من تعلم بهذه المدرسة أو يحضر في مدارسها. Dan setiap orang yang belajar di sini dan hadir di tempat ini. وارزقنا وإياهم كمال القبول في عافية. Dan berikanlah rezeki untuk kami dan mereka semua kesempurnaan qabul dan afiah daripadamu. وارزقنا ورقنا وإياهم أعلى مدارج اليقين الكامل. Dan berikan kami rezeki untuk naik ke dalam martabat yang tinggi di hadapanmu. واسلك بنا مسالك الأتقياء والصالحين. Dan masukkan kami dalam jalan-jalannya orang-orang bertakwa dan salihin. ووفقنا يا ربي في كل أمورنا كلها وفق ما تحب وترضى منا. Dan berikanlah kami taufik ya Allah dalam segala macam urusan kami dalam hal yang engkau cinta dan engkau ridhai. واغفر جميع خطايانا. Dan ampunilah semua kesalahan-kesalahan kami. وما كان من عمل صالح فتقبله منا بأحسن ما تتقبله أعمال عبادك الصالحين. Dan juga amal-amal kami yang sudah lewat daripada amal kebaikan, maka terimalah sebagaimana engkau telah menerima amal-amalnya orang-orang yang saleh. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا عبيد نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم إنا عبيد نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال صدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عن من سواك إلهي آتي في الرزاق. نسألك تألهم بك واستغراقا فيك ولطفا من لدنك ورزقا واسعا هنيا وسنا طويلا وصلاح جميع أمورنا كلها ما علمنا ومنها وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون. ما نعوذ بك من سعادة من عبدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون. أنت المستعان عليكم ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله عليه وسلم محمد النبي وعلى آله وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما بدأ الفكر من دلائل الأوصاف المحمدية عمودا توجهت إلى الله متوسلا بسبب
اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا، وعلى باب عزته تعد الريال وترشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليه بأشرف الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب والمظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الذكرين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والحضرة الكرامه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي تراعك اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذنونا الجميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا، آمنا بكون رسولك ما جاء به من الدين، وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمن بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قتلنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، معالم ربنا الكريم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا مغفورة، واشف اللهم كربة المكروبين وابنينا المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واغفر شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي القدين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير الأجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم. الفاتحة الله والدينا ووالدكم وأماتنا وأماتكم وأمات المسلمين الجميع، أن الله يهدى بالشر والرحمة والمغفرة ويسلم الجنة برحمته، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.
إلى